Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into the last subtopic of topic 2, which is 2.3, Nomenclature of Inorganic Compound. Okay, so let's have a look at the learning outcome for this lesson first. So by the end of this lesson, you should be able to define cations and anions, and then to name cations, anions and also salts according to IUPAC nomenclature, which includes some of the polyatomic ions. Okay, so let's have a look first at how to name the inorganic compound. So names of inorganic compound, it consists of two parts. Okay, so part A, part 1 is the positive ion name, and then followed by negative ion name. Okay, so ionic compounds are named using its cation name followed by its anion name. Okay, jadi before kita pergi kepada how to name inorganic compounds, let's have a look first at what is ion, what is cation, and what is anion. Okay, so ion. So ion is a charged particle formed when an atom or molecule release or accept electron, ataupun kita boleh cakap loses or gains electron. Depends lah mana-mana, sama je maksud dia. Okay, so basically ion is a charged particle, and bila kita cakap pasal charged particle, it might be a positively charged particle ataupun a negatively charged particle. So there are two types of ions. So the first one, let's have a look at the cation. So a cation is a positively charged particle. So cukup sampai kat bahagian ni sahaja sebagai definition of cation. Okay, so a cation is a positively charged particle and it is formed when an atom releases electron. Okay, so bila atom tu dia hilang elektron, dia memberi dia punya elektron, so dia akan jadi positively charged. Okay, sebab dia memberi kan, memberi is something yang positif kan. So yang tu adalah cation. Okay, so for example kita ada sodium. Okay, so here we have sodium atom, whereby sodium atom dia ada 11 proton and also 11 electron. Okay, so ini adalah atom lah, dan neutral. But then bila dia release satu elektron, so now dia akan ada 10 je elektron. Okay, so bila dia ada 10 elektron, so now dia jadi Na+. Okay, and then kita tengok pula anion. So anion pula would be the opposite of cation then. So it is a negatively charged particle and it is formed when the atom accepts electron. Okay, so for example kita ambil chlorine. So chlorine kalau dia yang atom dia, yang neutral dia, dia ada 17 elektron. Okay, 17 elektron. But then when it accept electron, so let's say dia accept satu elektron, so dia akan dapat Cl negatif. Okay, dia menerima, so dia jadi Cl negatif. So now dia ada 18 elektron. Okay, so yeah, kita tengok pula in terms of how to name the cations. Okay, so kita tengok untuk cations dahulu. So cation names can be categorized into two groups. So the first one is monoatomic cation. Okay, mono bermaksud satu atom. Okay, so satu lagi adalah polyatomic cation. Poly bermaksud banyak kan, so polyatom bermaksud ada beberapa atom. Okay, so before kita tengok kepada monoatomic cation, kita tengok dulu polyatomic cation. Tak banyak benda kat sini, because contoh untuk polyatomic ion pun tak banyak. And yang kamu kena tahu ada dua sahaja. Okay, so for example kita ada ammonium ion, which is the NH4+. Okay, and then kita ada hydronium ion, H3O+. Okay, so be careful with the way you write the charge. So the charge will always be dekat yang paling last. Okay, dia paling last and dekat top right lah. Okay, especially macam NH4 ni. Make sure kamu tulis 4 dahulu sebagai subscript, and then barulah kamu letak plus sebagai superscript dekat bahagian atas selepas 4 ni. Bukannya dia berada di atas 4 ataupun bukannya sebelum. Be careful lah, because students selalu ada careless mistake tu lah, cara kamu tulis formula tu. Be careful. Okay, and then kalau kita tengok pula monoatomic cation, so basically it form amongst metal. Okay, so have the same name as the metal. So very simple. For example, kalau kamu ada hydrogen atom, okay, so kalau dia punya ion, lepas dia release satu elektron, dia jadi H+, so nama dia dipanggil hydrogen ion.
Okay, very simple. Kita ambil je nama elemen tu. Okay, for example, kalau ada potassium, daripada potassium tu dia release elektron, so dia dapat K+. Therefore, nama untuk K+ ni adalah potassium ion. Okay, so itu adalah kalau metal yang daripada group 1 ataupun group 2. Okay, hydrogen is not metal, but then usually dia dalam bentuk positive ion lah, cation ion untuk hydrogen lah. Okay, and then kita ada a large number of transition metals kan dekat yang bahagian tengah-tengah periodic table tu. Okay, so untuk transition metals pula, dia pun mainly akan jadi cation ion juga. Okay, tapi compared to group 1 dengan group 2 punya metal, transition metals dia boleh ada banyak charge. Okay, macam group 1 punya dekat group 1 periodic table yang dalam group 1 memang dia punya charge is positive 1 je. Kalau group 2 positive 2, as simple as that. Okay, dia tak ada charge yang lain. Tapi bila dah involve transition metal yang daripada group 3 sampailah group 12, so most of them ada banyak charges. Okay, so the names of the ions, they are accompanied by the Roman numeral in bracket to indicate their charge. Okay, so for example, kita ambil copper. Okay, so kalau dia adalah Cu+, therefore kita akan tulis copper dalam kurungan 1 ion. Okay, and 1 ni kita guna Roman numeral lah. Okay, dan kalau kita ada juga Cu2+. So kalau Cu2+ pula, so since dia punya charge adalah 2+, therefore kita akan guna Roman 2 selepas nama dia ni, sebelum kamu letak ion ni. Okay, so dia akan jadi copper 2 ion. Okay, so itu untuk kita punya cation ion. Settle, very simple kita punya cation ion, very straightforward lah. Okay, but untuk kita punya anion pula, okay, so anion pula ada bahagian yang a bit complicated sikit lah. Okay, so for anion kita boleh categorizekan dia into 3 groups. Okay, so the first 2 is quite easy, but the last part is a bit complicated. Okay, tapi jangan risau sangat lah. Ada benda yang kamu kena tahu dah, ada benda yang mungkin a bit baru untuk kamu nanti. Okay, so the first one kita tengok the first 2 dahulu. Okay, so kita tengok monoatomic anion and also polyatomic anion. Okay, so konsep dia sama macam tadi. Monoatomic bermaksud 1 atom only, polyatomic 2 atom. So untuk monoatomic anion, the names are formed by replacing the ending of the name of the element with "ite". Okay, for example, kalau kita ada sulfur. Okay, so sulfur kalau dia gain 2 elektron, so dia jadi S2-. So instead of dia dipanggil sebagai sulfur ion, so bahagian belakang tu kita akan replace with the ite part. Okay, so nama dia akan jadi sulfide ion. Okay, so another example is nitride ion, and we also have bromide ion. Okay, and then kita pergi pula tengok kepada contoh untuk polyatomic anion. So polyatomic anion pun konsep dia sama juga macam monoatomic anion ni. Okay, the names are also ending with the ite. Okay, so example yang kita ada OH-, so ini hydroxide ion, dan kita ada CN-, cyanide ion, dan kita ada juga O2 negative, ini dipanggil peroxide ion. Okay, so now let's go into something yang yang ni tak complicated sangat lagi. So ini mesti rasa kamu dah pernah jumpa dekat sekolah dahulu, so mungkin sekarang ni kita just refresh balik kan. So this is what we call as polyatomic oxyanion. Okay, so oxyanion, so oxy dekat sini stands for oxygen. Okay, bermaksud dia involve polyatomic yang ada oksigen dalam tu. Okay, so kita tengok contoh Jadi untuk yang ni, nama dia bila dia ada oksigen, the name ends with either 8 ataupun it. Okay, 8 ataupun it. So kalau yang 8 ni, it is used when the ion has maximum oxygen. For example, kalau kita ada sulfate ion. Okay, so I think this one kamu familiar with lah. SO4 2-. So again class, be careful with the way you write the formula. SO4 adalah subscript, and then selepas 4 ni baru kamu letak dia punya charge which is the 2-. Selepas 4
Okay, so ini dipanggil sebagai sulfate ion. And then we also have nitrate ion, okay, NO3 minus, and also phosphate ion, and lagi kita ada contoh lain, carbonate ion. Okay, so these are some examples of yang kita guna yang 8 ni. Okay, but then kita ada juga yang 8 ni kan, 8 ni. So yang ITE ni pula, it is used when the ion has one less oxygen, kurang satu oksigen, compared to the one that ending with 8. Maksud, kalau yang ni tadi SO4 tu kan, SO4 ada 4 oksigen dia. So now kalau kita tengok contoh yang SO3, so yang ni nama dia dipanggil sulfide ion. Okay, kalau kita tengok pula yang NO2 minus, yang ni pula dipanggil sebagai nitrate ion. Okay, so sebenarnya sebutan dia IDE. Sulfide ion, nitrate ion. So sebutan dia lebih kurang je macam yang IDE tu kan. But then kita kalau kita nak senang bezakan, dan kita je sebut sulfate dengan nitrate lah untuk yang ni. Okay, memudahkan kita untuk bezakan. But the correct pronunciation is actually sulfide and nitrite compared to yang D punya sulfide nitrite. Boleh bezakan. Okay, tapi tak apalah. Okay, jangan risau sangat yang tu. Yang penting kamu tahu spelling mana yang kamu nak guna. But the most common one, yang monoatomic, usually with D lah, with D. But then the one with oxygen involved, itu kita akan guna T. Okay? Okay, so macam Miss tulis kat sini, you're not sure if you realize it. Okay, tapi Miss tulis kat sini, untuk polyatomic oxyanion yang kita belajar ni, this is not applicable for group 17. So group 17 ada a bit different. Okay, so group 17 a bit different. So now let's have a look at it. So group 17 ni halogen lah. Kita ada bromine, iodine, fluorine, chlorine. Okay, ada 4 tu. So untuk yang ni pula, masih lagi ada 8 dengan 8, tapi dia ada 2 penamaan baru. Okay, dia ada prefix pula kelas, prefix. So kita boleh letak per, okay, dekat depan sekali nama tu, kita letak per, ataupun kita letak hypo. Okay, depan sekali tu. So per ni adalah, bila kita guna per, it indicates there is one more oxygen than the one ending with 8. Okay, and then kalau hypo pula, it indicates that it has one less oxygen than the one ending with 8. Okay, kalau kita tengok relationship antara 8 dengan 8 tadi, 8, let's say oksigen dia 4, bermaksud yang 8 tu kurang 1. Okay, tapi kalau kita ada letak per pula dekat depan, bermaksud dia ada extra 1 carbon compared to yang 8. Kalau kita guna hypo pula ke depan, bermaksud dia kurang 1 oksigen bila dia dengan kita compare dengan the one yang 8 ni. Okay, so macam ni lah kita tengok kat sini. So ini adalah contoh kalau kita guna chlorate. Okay, so let's start with chlorate yang dekat sini. Okay, so let's start here. So if kita ada extra 1 oksigen, okay, so 1 oxygen more than the chlorate, so dia jadi ClO4 negative. Okay, so itulah kita panggil sebagai perchlorate. So kita tambah per dekat depan, the prefix per, so dia jadi perchlorate. Okay, tapi kalau tadi yang ni kamu dah ingat kot. Okay, kalau chlorate ni, kalau dia kurang 1 oksigen, so yang tu kita tukar je A jadi I kan, so dia jadi chloride. Okay, ataupun chloride. Okay, so dia ClO2. But then, if kita punya chloride ni kurang 1 lagi juga dia punya oksigen, okay, so now dia ada ClO negative. Okay, so that is where kamu tambah the prefix hypo dekat depan. So ada hypochlorite dan, okay, ataupun hypochlorite. So this one only works for halogen. Okay, bermaksud kalau kita ada bromine, kamu akan jumpa ada perbromate, bromate, bromide, hyperbromide. Kalau kita ada iodine, kamu akan jumpa periodate, iodate, iodide, hypoiodide. Okay, so relationship dia semua ada beza in terms of oxygen je lah sebenarnya. Okay, tapi Miss jarang jumpa soalan yang guna selain daripada chlorate ni sebenarnya.
So kalau boleh kamu be familiar with the perchlorate, chlorate, chloride and also hypochlorite ni. Okay, tolong take note yang ni nanti. So misalnya yang lain-lain cation tadi tak ada masalah. Even anion yang monoatomic anion and also polyatomic anion tak ada masalah. Even yang oxy anions yang sulfate, phosphate, nitrate, carbonate, misalnya yang tu pun kamu dah familiar dah. Okay, nanti bila lagi banyak kamu selalu jumpa dia nanti, benda tu akan jadi lagi senang. Jangan risau. Okay, so okay, let's go to how kita nak bagi nama to the inorganic salt by using the IUPAC nomenclature punya system. Okay, so tadi Miss dah cakap awal-awal tadi, bila kita nak bagi nama untuk salt ni, kita akan guna nama cation followed by the anion part. Okay, so the combination of the name is actually the name of cation dahulu and then followed by the name of anion. Okay, so kita tengok beberapa example now. Kita akan tengok 4 example. Okay, so the first one here kita tengok how to name the salt then. If given to you that you have a sodium ion, okay, so Na+, and then you also have the ClO4 negative. Okay, so this one pula adalah perchlorate ion. So if you put them together class, okay, so you put them together, nanti Miss ajar macam mana nak dapatkan formula salt ni pula lah. So you actually get this particular formula untuk salt ni bila lepas kita gabungkan Na+ dengan ClO4 minus. So macam kat atas ni tulis tadi, nama untuk salt is the combination of the name of cation followed by the name of anion. So apa yang kamu kena buat adalah ambil nama cation, just get rid the ion part. So sodium, and then nama anion pula adalah perchlorate, abaikan the ion part, and then perchlorate. Therefore, this is the name of the salt, inorganic salt kamu. Okay, so nama untuk ini adalah sodium perchlorate. Very simple. Okay, kalau kita tengok pula example 2. So example 2 pula, what's the name of the salt given to you? The chemical formula. Okay, so in order untuk kamu tahu nama salt ni, bermaksud kamu kena tahu dahulu apa dua ion yang menggabungkan untuk menghasilkan this particular salt. Okay, so if we asingkan ion yang ada dalam ni, so apa yang kamu akan dapat adalah NH4+, okay, and also Cl-. So dua ni gabung, kamu akan dapat this particular formula. Okay, and then kamu just kena cari pula what's the name of the ions then. So ion yang atas ni adalah apa yang kita panggil sebagai ammonium ion. Okay, yang bawah ni pula is what we call as chlorine ion kah? Adakah ini chlorine ion? No, kita tukar belakang tu jadi IDE kan. So this is what we call as chloride ion. Okay, therefore we put them together. Okay, so the first one kita ambil cation dahulu. Okay, so cation ammonium, and then kita ambil dia punya anion chloride. Therefore the name of the salt is ammonium chloride. Very simple kan? Okay, so nama dia ammonium chloride. Gabungkan saja nama dia. Tak masalah kat situ. Okay, but now kita nak belajar pula. Kita tengok example pula. So what's the chemical formula of the copper 1 oxide salt? Okay, so kamu diberi pula, kamu diminta pula cari formula of salt tu based on nama dia. Okay, so very simple jugalah ni sebenarnya kan. So copper oxide, copper 1 oxide bermaksud kamu ada copper 1 ion and also kamu ada oxide ion. Okay, oh sekejap, Miss padam balik ni. Okay, so kita buat sekali lagi. Okay, so kat sini kita ada copper 1 ion, okay, and also oxide ion. Okay, so kalau kita tengok copper 1 ion, kita tulislah dia punya formula copper
kamu boleh rujuk, kalau kamu tak ingat lagi kan, kamu boleh rujuk RAM table tu. Okay, kalau kamu tak ingat lagi apa simbol untuk copper. So untuk copper it is Cu. Okay, and untuk Roman number ni it gives you a hint already. Dia bagi hint dekat sini what is the charge untuk copper kat sini. So since it's copper 1, bermaksud this is Cu+. Okay, meanwhile oxide ion pula, so oxide ion pula is O2 negative. Okay, so now you want to look for the chemical formula, right? So kita akan guna the crisscross method. Okay, I think you have learned this during high school, I suppose. Okay, so kita guna crisscross method whereby daripada charge of kita punya cation, okay, that would be the subscript untuk kita punya anion. Okay, so kalau kat sini oksigen dia, so since ni Cu plus 1, okay, plus 1, bermaksud oksigen ni ada 1. Okay, meanwhile, kalau kita tengok pula Cu ni ada berapa banyak, so it depends on the charge of the anion pula. So since dia adalah 2 negative, bermaksud subscript untuk Cu ni adalah 2. So we put them together, so what you will get is Cu2O. Sorry, mesti lupa dua tu pula. Okay, so the chemical formula untuk copper 1 oxide salt adalah Cu2O. Okay, so next kita pergi pula kepada last example. Okay, so example 4 kita ada what's the chemical formula of the magnesium oxide salt. So the chemical formula for magnesium oxide salt, again kita buat benda yang sama. Okay, bermaksud kita ada magnesium ion and also kita ada oxide ion. Okay, so magnesium ion adalah magnesium daripada group 2, metal daripada group 2 dalam periodic table, so dia adalah Mg2+. Okay, so boleh tak kalau since dia 2+, boleh tak kita nak tulis magnesium 2 ion? No, tak boleh. Okay, kalau metal tu dia bukannya jenis yang ada banyak charge, kamu tak boleh guna Roman numeral. Okay, so Roman numeral is only for metal yang ada banyak charge sahaja. So those from group 1 and group 2 memang dia ada satu charge je. So kamu tak boleh guna Roman numeral tu. Kalau kamu guna Roman numeral dekat nama dia, dia jadi salah. Okay, so be careful. And then kita oxide ion tadi kita ada O2 negative. So now kita nak cari chemical formula dia kan. So again kita guna the crisscross method. Okay, bermaksud Mg ni, oksigen ni depends dengan Mg punya charge, ada 2. Okay, meanwhile Mg pula depends dengan oksigen punya charge, ada 2. Okay, but then class as you can see, okay, so kita ada Mg2O2 kan, dua-dua kita kiranya kita boleh simplifykan lagi. So bila kita boleh simplifykan lagi, bermaksud sebenarnya ini cuma Mg, ini cuma O sahaja. Okay, kalau kita buat chemical formula ni, kita akan try to give the simplest formula as possible. Okay, therefore untuk magnesium oxide ni, bila kita nak cari dia punya chemical formula, it is actually MgO. Okay, so ini chemical formula untuk magnesium oxide. Okay, so now these are the names and formulas of some common inorganic cations. Okay, so kamu boleh tengoklah dekat sini yang mana yang ada guna Roman numeral, yang mana yang tak ada. Okay, and then kat sini pula kita dah start ada untuk anions. So anions yang dekat sini somehow macam penting lah untuk kamu tahu. Okay, anions yang ada dekat page ni penting. Tapi kalau kamu tengok anions yang dekat page sebelah ni pula, I think the one on the left side is very important. Okay, the one on the left side is very important for you to know. But then the one on the right side is a bit complicated. Ada yang macam kamu tak perlu tahu pun lah sebenarnya. Tapi Miss bagi je, Miss letak je. Okay, just untuk rujukan kamu. Okay, so now it's your turn to try on your own. Okay, so we have try this 5.0. Okay, so you can read the question on your own. And then we also have try this 6.0. Okay, so out of all 4 compounds that we have here, so there might be 1 or might be 2 compounds that is incorrectly named.
Okay, therefore you need to figure out which one yang nama dia betul, which one yang nama dia salah, and the one yang nama dia salah, please provide the correct name for that particular compound. Okay, so lastly, quote of the day. Okay, so again another theme of kindness kat sini. So act of kindness. So my dear students, if you are about to do something nice, so please act immediately. Okay, do not delay them, don't later lah. Okay, because later might not actually come. Okay, so later you might regret about it, and then later you might actually feel sad or feel bad about it. So later you might actually say to yourself, why didn't I do it just now? Kan? Why? Just why? Okay, so basically kamu akan menyesal nanti. Okay, so regretting the things that you've done is better than regretting the things that you haven't done, because at least kalau kamu regret something yang kamu dah buat, at least kamu tahu hasil dia macam mana. It might be a positive one, it might be negative one, but then regretting the things that you haven't done, benda tu dia jadi macam what if kan? What if I actually do something about it, but you will never know the results at all. So rasa menyesal tu tak best sangat lah. Okay, so kalau Miss nak cerita, kalau pengalaman Miss act of kindness ni, pernah sekali ni Miss tengah driving. Okay, driving kat area shop lot lah. So driving area shop lot kan macam dia one way ke arah sana, and the other way yang the other way around lah, and then tepi-tepi parking kan. So bila waktu tu lengang lah, tak banyak kereta sangat, and then somehow bila Miss tengah Miss dah nak belah dah, Miss baru habis makan waktu tu, so Miss nak belah daripada area tu, and then Miss perasan dekat lorong sebelah ada anak kucing tengah-tengah jalan sebelah tu, and then apa yang Miss decide adalah Miss decide untuk parking dahulu sebab tak banyak kereta waktu tu, so Miss decide untuk parking dahulu. But then bila Miss buka je pintu kereta, and Miss dah tengok anak kucing tu lah, another kereta lalu. Memang Miss nampak kucing tu dilenyek oleh tayar tu. Jadi waktu tu Miss terkejut sekejap, and then Miss terus masuk balik kereta immediately. Memang Miss terus nangis gila-gila lah. So macam memang menyesal gila-gila waktu tu. Macam kenapa Miss pergi park kereta dulu? Why not Miss just stop je dekat situ immediately and then pergi selamatkan anak kucing tu? Tapi macam Miss cakap tadi, regretting something that you haven't done is way sakit sebenarnya. Okay, so if you want to do something nice, just do it immediately. But then I think I have finally redeemed myself actually, because ada a few years ago dekat Labuan lah, somehow daripada jauh Miss dekat lorong kanan sekali, somehow daripada jauh Miss nampak ada benda hitam di tengah-tengah jalan lorong Miss tu. So Miss pun start slow down, and luckily kawan Miss yang dekat belakang Miss, so dia laju juga tapi dia tak follow dekat sangat. So bila dia tengok Miss stop tu pun, dia pun stop juga. Waktu tu orang-orang tepi sekeliling jalan tu pun macam pelik lah, kenapa tiba-tiba kereta berhenti tengah-tengah jalan kan. So Miss tengok memang kucing lah tengah merangkak nak berjalan. So Miss pun pergi keluar ambil kucing tu, dan Miss letak dekat tepi. So basically class, okay, so if you want to do something kind, something nice, just do it immediately. Tak payah fikir pun. Okay, jangan later. No. Alright, yeah, that's all. Be kind. Okay, bye-bye.